Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Kiki Kustadi. Baik, dalam video kali ini saya coba menggunakan face kamera ke saya ya, ke sini. Mudah-mudahan pede saya. Dalam video kali ini saya mau melanjutkan untuk gameplay game Assassin's Creed 4 Black Flag ya. Mudah-mudahan lancar bermainnya. Ini saya main baru 9% ya, baru 9%. Jadi masih ada 91% lagi untuk tamat. Ya, saya coba aja tamatkan. Oke. Nanti kalau ke misi-misi seperti biasa ya, untuk gameplay, untuk misi-misi yang ininya saya nggak akan rekam atau saya skip gitu. Misi yang bukan misi utama ya. Oke, langsung saya di sini. Mudah-mudahan ini untuk suara stabil, dikarenakan untuk yang sebelum-sebelumnya saya coba ternyata suaranya itu kurang stabil. Ini juga akan saya coba dulu. Nanti saya cek ya hasilnya, apakah suaranya stabil atau tidak. Ya, suara games kedengaran, tapi suara games itu tidak terganggu dengan suara saya ya gitu. Oke, di sini untuk misi utama ada di sebelah sini ya, misi utamanya. Terus di sini masih ada nah ini ya untuk misi-misi yang bukan utamanya. Terus ini kan mapnya masih luas gitu. Dan di sini untuk karakternya Edward sudah pakai, ada tambahannya rompi. Bentar. Saya sebelum lanjut mau cek dulu hasilnya. Takutnya hasilnya itu suaranya tidak stabil gitu. Oke, barusan sudah saya cek, ternyata suaranya masih kebesaran suara saya kayaknya ya. Barusan volumenya saya sesuaikan lagi. Saya perkecil untuk suara dari mikrofon ya. Ini untuk suaranya saya posisikan di 100% semuanya. Sekarang kalau tadi untuk mikrofon 110, kalau untuk audio dari gameplay itu 100. Tapi ternyata hasilnya terlalu kebesaran dari mikrofon. Oke, saya mau ambil dulu untuk misi yang ini ya. Saya akan skip untuk misi yang ini, nanti fokusnya ke misi utama saja ya. Oke, dan ini harus sinkronisasi dulu di sini kalau mau buka sebelah sini kayaknya. Ya gitu ya. Untuk misi ini saya skip ya. Nah, ini saya belum ambil untuk misinya ya. Saya mau ini dulu, mau beli dulu senjata, dikarenakan di sini saya cek ya sudah ada 12.000 ya. Mau beli pedang. Ini nggak tahu toko pedang atau tidak ya. Atau tidak atau bukan. Nah, mau beli pedang yang ini. Kayaknya bukan yang ini. Nah, yang ini ya. Kemarin yang mana lupa. Ini 14.000. Ada lagi yang lebih ini ya. Aduh, gimana ya. Ini seperti ini, terus yang ini agak kecil ya. Kalau ini cukup besar. Ini kerusakannya bagus. Nah, saya mau ambil yang ini aja, yang 12.500 ya. Kebetulan itu udah ada 12.925. Ambil yang ini. Bisa jadi kedepannya saya bisa ambil yang ini ya, yang paling mahal. Ini kecepatannya yang meningkatnya. Kalau kerusakan lebih bagus yang ini, kerusakan. Kalau combo lebih bagus yang ini, beda satu. Oke, ini saya beli saja. Nah, jadi ini untuk membeli pedang saya bikin videonya ya. Ya, gitu aja ya. Untuk pedang ini saya ganti. Oke, sekarang saya mau ambil dulu untuk misi yang tadi ya. Saya skip saja untuk misinya. Bentar, misi yang ini.
Nah, misi yang ini ya. Untuk videonya saya skip. Oke, ini untuk misi tadi udah selesai ya, walaupun di sini masih ada ternyata muncul lagi, tapi udah. Nah, sekarang fokus saja ke misi utama. Tadi juga udah sinkronisasi di sini ya. Kalau di sebelah sini belum. Sekarang langsung ke misi utama. Dan ini untuk senjata barunya ya, seperti ini. Nah, ini cukup ramping dari tampilan. Nah, ini dia. Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, Horny Gold. Is it envy? Is mine bigger than yours? No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail her right. And how to take a prize the proper way. Thatch, we'll catch you up at the old fishing village. Itu Edward itu keenakan pakai pakaian assassin jadinya ya. Karena kan dia bajak laut. Belum masuk ke ordo assassin. Ya, gitu kalau nggak salah. Maaf kalau salah ya. Oke, sekarang kemana? Tekan E menggunakan speed glass. Let's make some headway, shall we? I've no need for schooling. How many prizes did we take together as privateers? There's a chasm of difference between joining a raid and captaining one. We're looking out for merchants, boys! Them that's fat with cargo. Find us a schooner with that spyglass, Kenway. Oh, ini ya. There's a prize worth taking. Good! Take us in close. After you subdue a prize, project authority. Demand. Ini bersama Adebale ya, Adebale ada sampingnya. This weaves a spell. Ya, Adebale ya, kemarin namanya. For your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseam them from prick to sternum. Fire what cannons you will, and land a few strikes if you must, but for God's sake don't sink her. It's no fun fishing cargo out of the sea, although it can be done. For the rocks, sir. Another reason will fire the cap. Bapak. Oh. Enggak lihat. Ada pulau kecil. Where's your helmsman, Kenway? I take pride in piloting my own ships, Ben. Keeps me alert. There's a prize worth taking. Good. Take us in close. After you subdue a prize, project authority. Demand respect that you would never give yourself. This weaves a spell for soft minds. For your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseam them from prick to sternum. Melumpuhkan sekunar. Trim the yards off the wind! Pull! Loose and trim too! I know she's a good sailor! Fire her down if you will. Land a few strikes if you must, but for God's sake don't sink her. It's no fun fishing cargo out of the sea, although it can be done. We're ready, sir! They're mine! Down! No! No! That one did some damage! Kemana barusan? Fire! Oh.
She's disabled now and taking on a decent amount of water. Berlayar ke area yang diserot es. Take care not to sink her. Ease in close. We'll ready the grapnels. Situ ya. On full men! Trim to, lads! Swim us off the way! You into bloody go! Hold down and clear! Down the way! Fill those men! Tahan es ke kapal. Mains out! Let's go! Bring them in for a steely kiss! We're bathing, Rob, lad! Take the fight! Jangan naik, turun aja. Oke, ini untuk pedang yang ini yang baru ya, cukup efisien gitu. Responnya juga cukup bagus gitu. Berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi gak kelihat, jadi gak ke counter. Oke, menang ya. Que tengo un buen día, señor. I am Captain Hornigold, and this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unalike in our purpose. For we intend to take all that you own. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? Inglés? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods, and we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold, and take everything that isn't nailed down. Bentar, ini saya mau lihat dulu kan ini di update. Ini ada pakaian. Nah, sekarang kan yang digunakan yang ini. Ini yang bagus yang mana ya? Ada banyak ini. Sekarang masih ada misi ya. Get used to it. We'll need to take a few more prizes to make this a profitable Ini aja nih. Awaiting your mark! Stone up on the rigging! Spaniards! Seems to be alone, sir! Cukup sulit ini ombaknya naik turun. Fire! Come, you mad captain! They're hit us, sir! Ready to fire, sir! Waduh. Awas nabrak. Awas nabrak. Kapalnya tenggelam ya. Ya ampun, ternyata tenggelam kapalnya. Cari lagi kapal yang lain, karena di depan situ banyak. Nah ini aja nih. Kemana? Mana?
Udah ya kebakaran. Mana tadi? Gimana tadi cara ininya? Kok nggak ada ininya? Nggak ada subtitlenya ya? Tong api. Nah ini itu tuh yang ada gula. Yang mana barusan? Nah, itu kalau nggak salah. Iya betul. Incoming ship, guns out! Schooner by the rigging! Spanish ensigns! Just the lone ship, Cap! Fire! Maxwell got us square! Ayo. Jangan sampai hancur. Ready to fire and fall, mate! Let's move! Your peace with God! Throw the door on! Pull them down to hell, lads! Gunakan ini. Satu lagi. Salah klik. Udah ya. Jadi harus ngambil yang di kapal itu ada gulanya. Nah, menambah anggota kru juga. Satu, ada room 35 ya. Good take today, Kenway. Half a dozen scores of that size and you'll be set for a year. Now let's sell this cargo and fix up Beli lambung perantara. Udah pas itu ya tujuannya ya. We came to Nassau to get away from the likes of kings. Well, I'll be a man of property and promise anyway. Jesus, let that dream go, lad. Nassau is the place to be. Not in. Do you ever dream of the big score? A ship so full of gold and silver, just split it and sail home. Sure, but it's only a dream. Every man hopes to find a dozen chests of gold with no owners. They're as rare as an honest king. Cruiser! Eat her sticks! Roll them as a... Ayo, tujuannya ke depan. Di sini ada apa nih? Ada fragment animus kayaknya. Kalau dilihat dari mapnya. Ya, gak apa-apa, lewat aja dulu ya. Masih fokus misi. Nanti yang seperti itu bisa dilakukan kalau yang nggak lagi rekaman ya. Kenapa saya nggak bikin secara full ya? Seperti misi-misi yang kecil nggak saya bikin videonya, karena kalau dibikin itu jadi lama, jadi sangat-sangat lama kalau dibikin semua gitu.
Makanya saya ambil aja yang penting-pentingnya saja, misi utama gitu ya. Jadi mohon maaf. Mana tempat berlabuhnya? Kok di sini banyak kapal-kapal kecil? All in the stunsail! Studs up with a will! Tunggu. Ini gak akan kuat kalau ke situ. Get the mains free! Paling ambil celah kecil. Down to the drink! Breaking up she is! Nah, kesini nih. Swim, do you? Down to the drink! Soalnya ini ada karang. Hold down and crew up! Muzzle that duck, my trunks! Oke, udah ya. Oke, ini sudah sampai. Beli lambung perantara ya. Oke, sudah ya. Sudah dibeli. Oke, ternyata 100%. Padahal saya tadi nggak lihat untuk tujuan operasional. Ya, bagus kalau 100%. Lanjut lagi. Not a bad take today. Keep this up and Nassau will be the first city where men and Lumayan women ngantuk ini. Easy and free. Soalnya ini saya bikin gameplay maju tengah malam. Blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colours out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly proud. I will. Hand over the docket I lent you. If we're to keep our republic afloat, we'll need guns as well as gold. That means attacking the Navy. So long as they're flying King Philip's colours will not offend our own monarch. As you've likely seen, the number of merchants roving these Kumpulkan waters kargo logam. the number of military ships. Harus cari logam sekarang. Easy purchase, but in small doses. Ini ya kenapa saya rekamannya malam, So to dikarenakan lure the gini ya. Navy out of hiding, Kalau it's best to cause a bit of siang mystery. saya kerja ya. Catch a few small fish. Terus That's right. kalau jam apa ini? Iya. Kalau misalkan jam 8 itu ya anak masih belum tidur. Karena ini rekamannya di tempat terbuka ya. Jadinya nah itu tuh. Sail ho! Military class brig on the horizon! Good eye, man. Are you ready for this, Kenway? Nah itu She won't go itu down aja. without an honest Jadinya fight. gini, jadinya nggak bisa gitu, nggak bisa Showtime! jam 8-an, makanya maju That's a sound malam I like to hear. baru saya bikin Right to quarters. gameplay video. They're as likely to ram you as fire a broadside. Let's test those powder barrels against them. Fine, good thinking. Ready to fire! On your mark, Captain! Do not let Okay, them ram us, okay. Captain! Ini harus hati-hati nih. Fire! Caution, Edward!
Dia mau nyeluduk. Tuh kan, betul. Itu banyak. Makanya jalan yang ini. Oke, kena lagi. Dia nyeluduk mulu. Tuh, hati-hati depan. Depan harus hati-hati. Kena juga. Hati-hati. Enggak. That section is out of commission, sir! Let out some sail! Loose! All sails loose and stay tight! Oke. Avoid her ram at all costs, sir! Dia nyeluduk kemampuannya. Bukan? Nyeluduk. Harus hati-hati. Drop mines in her path when she finds the ram. Weakest right there, Captain! Dia mau nyeluduk lagi. Ready to fire! Ready to fire, sir! Stay tight to her! Oke. Sekarang tinggal langsung menjarah ke situ. Udah jangan. Ease off the wind! We're going to hit the top, lads! Kick him in the hams and give him a taste of British steel. Coba gunakan ini ya. Oke, kena. Udah habis. Ada kru kita yang tewas, ada 2. Oke, udah ya. Ada bertambah anggota kru 3. Gula dapat banyak 40 ya. Ya, inilah Assassin's Creed 4 Black Flag seperti ini. Tema-tema bajak laut. Karena Edward sendiri karakter yang dimainkan ini bukan belum masuk ke Ordo Assassin nih. Lihat dulu mana. Yang harus dicari itu garam ya. Logam ya. Gimana lagi ya tempat
kapal yang bawa logam. Soalnya ini logam baru 2. Nah di situ banyak ini nih. Gula. Nah itu ada logam. Wah ini ada 2 kapal nih yang ada logamnya. Yang ini terus yang ke situ. Pokoknya kapal-kapal yang besar yang bawa logam. Gitu. Dan jurus andalannya itu nyeluduk. Awaiting order! Off target! Ready to take the shots up! On your mark, Captain! Harus hati-hati, dia nyeluduk. Waduh, kena. Tuh kan dia mau nyeluduk lagi. Lihat kan? Concentrate on the task at hand, sir! Agak-agak susah untuk kapal-kapal yang besar seperti ini. Wow, gak kena. That clip there, sir! Good shot to cripple her! Ready to fire, sir! Oh, hampir. Enemy's firing! Ada pulau ternyata. Waduh, nggak kena itu. Ada kena dikit. Terlalu jauh. If she tries to ram us, drop mines is a great countermeasure. Ayo, terlalu jauh itu. Nah, dia mau nubruk lagi. Awaiting order! Tuh kan, Careful, Captain! dia mau nubruk lagi. Malah kena lagi ke kapal. Menjadi 2. Use chain shot to slow her down. Waduh, itu kena. Incoming fire! Kita diserang 2. 3. Aduh. Ya, gagal. Ini ada 3 ini. Ya, saya skip aja nanti ya. Kalau ke skip, kalau enggak ya akan tayang kalau enggak. Tuh. Military class brig on the horizon. Good eye, man. Are you ready for this, Kenway? Won't go down without an honest fight. Apakah ambil dulu yang kecil? Kalau yang kecil itu kayaknya yang itu ya. Ya, yang itu yang kecil. Oh, banyak kali ini. Let's test those powder barrels against them, shall we? Aye, good thinking. Come on! Saya akan kejar yang ini nih. Kalau yang ke situ nanti aja. Mudah-mudahan ingat. Kalau yang di situ banyak ya.
Yang 62 aja kalau gitu. Yang 62. Bisa yang ini saya tandai gini ya. Gak apa-apa. Supaya nanti ketahuan buat melanjutkan ke situ. We're going to hit them! We're ready, sir! Fire! Reloading! Fire! Ready to box, sir! Kena juga nih. Dia mau nyelundup lagi. Waduh, gak akan keburu nih. Bukan gitu. Change course! We'll run aground, Captain! Command, Captain! Fire! All gets gone to splinters! Sections crumpled! Fire! Take some damage! Fire! Freeze the topsails and gallants! Fire! 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 Go fast as we can, sir! Fire! Avoid her ram at all costs, sir! Fire! Yes, sir! Good shot to cripple her! Fire! Grapples and board us, sir! Oke, tinggal menjarah. Ya, kapal ini pun hampir ini. Tuh, bar darahnya tinggal 2 bar. 1 bar ya. We'll be the death of you! Right! Over the top, lads! Kick him in the hands! Give him a taste of British steel! Oke, gunakan ini dulu. Harus cepat. Kru kita ini ngapain? Ini ngapain kok gini? Oke, menang. Oke, 65 logam. Anggota kru bertambah lagi 3. Tadi ada yang gugur ya. Berarti masih butuh sekitar 1 kali jarahan lagi. Ya, 67. Sekarang ke yang tadi ya, yang sudah saya tandai. Saya salah pencet. Sudah saya tandai. Itu di mapnya ada. Nah, yang itu.
Iya betul kan yang itu ya. Not here to Iya. crowd it all on. Ada logam 25 logam yang itu. Loose all. Party like. Ease off the wind. Bentar. On the mains. Reef those gallants. Captain's cruise down. Catch Oke, some wind. lanjut lagi. Saya reset dulu barusan. Takutnya gak sinkron. Kemarin juga ada yang gak sinkron suara ternyata. Dikit gak sinkronnya sebelum di reset. Every last scrap of duck on the wind. Roll along. Fire! Give the order, sir. Fire! All ship incoming, Captain. Rig. Spaniard. Ready to fire, sir. They're awfully close, sir. Fire! Almost ready, sir. Ready to fire, sir. Fire! Sama kah jurusnya nyeluduk. Drop mines in her path when she tries to fire! There be more of the docks, sir. Satu ya, ini banyak pulau-pulau kecil nih. Fire! Short sail! Get off the squall! Fire! Loose main sail! More sail! They've got up joining the fray, Captain! Chiron's captain! Awaiting your mark, Captain! To prevent her escape! They're fearful, Jack! Cruise up! Eat her sticks! Fire! Take the fire! Fire! This founder in! Fire! Fire! The whole place shot down! Fire! Dikit lagi. Vulnerable there, Captain! Fire now, sir! We've been touched! It's all exposed! Take the shot, sir! Fasten yourselves! Oke. Ready to fire, Udah ya. sir! Clues down! Catch some wind! Anda sekarang dicari pemburu. Wow, 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 They're wow. firing, sir! Loose all! Let's move! Pergi sekarang, pergi. Sekarang saya diburu. Pirate hunters! Bentar, tujuannya kemana? Sini kan? Harus putar arah nih. Putar arah dulu. Harus belayar ke tempat situ. Avoid them, sir! Fire! Terus bicara dengan petugas setempat. Hati-hati nabrak. Janganlah, jangan gini tampilannya. Bikin pusing, bikin pusing. Trim the yards off the wind! Enemy fire! More trouble, Captain! Deployed to damage her! They are firing, sir! Have to rebuild that section, sir! Rupanya harus dikalahkan dulu itu yang ada masalahnya. Steer clear of the mines, Captain! Kalau nggak dikalahkan ini mengganggu nih. Douse all but main! Muzzle your tops, Mitrums! Watch your elbow, Jack! Fire! Fire! Nggak bisa berlayar ke Salke soalnya kehalang sama ini nih. Fire! Captain, Commander, she's gone! Fire! Making your mark, Captain! We're down to the ship, Captain! Fire! Missed! Other horse side! We're ready, sir! Fire!
Ini terlalu banyak pesawat kapal nih. Nggak bisa berlayar ke situ. Tuh. More sail! All sail! Last those ships back! Hurry! Unfurl mains! Let's move! Mains loose! Fire! That's where the most danger! Ready to fire, Fire! Selama konflik tidak bisa menepi. Jadi harus terus dilawan. Waduh, gagal. Nggak bisa menepi. Barusan dicoba udah 2 kali, nggak bisa. Jadi selama perang itu memang harus ini. That was a rumble, by God. How do we fare? A fine purchase, no mistake. Now I think it's time to lay low and pry our Nggak tahu way kalau back langsung. into secrecy. Coba langsung ya. Agreed. Langsung ke sini. So, how do we get rid of this notoriety? Money, my boy. A well-placed Coba langsung bribe ke to sini. the right government official. See the military off your tail. Right, let's do that. I'll need to meet these good Samaritans at some point. Smart thinking. Reef the topsails and gallants! Nah, bisa ya. Tadi All the mains! keburu ini. Keburu konflik. Stop a moment. I can help you fade away. Hah. Aduh, ternyata di games juga ada ya. Ada seperti itu. Tadi salah ternyata, harusnya nggak dilawan. Mohon maaf ya kalau saya skip misalnya yang tadi. Ini apa nih? Oh, buat ganti. Ada pedang Egio. Saya akan gunakan yang ini ya. Bukan. Yang ini ya. 4 kecepatan, 4 kerusakan. Udah. Ini bisa diganti. Pakai pakaian ini ya. Lebih simpel gitu kayaknya. Bentar, saya baca. Yang ini coba ya. Nah, ini jadi ingat Assassin's Creed 1 nih. Saya mau coba dulu ya. Kalau misalkan saya pakaian yang ini gimana kelihatannya? Yang ini seperti ini ya. Tapi saya maunya yang ini aja.
jadi kelihatan seorang asasinnya. Oke, udah yang ini ambilnya. Tadi beli apa ya? Meriam ya. Udah, pakaian diganti. Nggak apa-apa ya, jadi pakai yang ini. Karena saya pernah main Assassin's Creed 1 cuma nggak tamat. Dulu itu nggak tamat. Jadi rasanya kalau pakai pakaian yang ini ingat yang siapa namanya, Altair. You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. It's hard. But I ain't doing this forever, lads. Only until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, will you listen to your tripe? Ya betul, Still pakaiannya dreaming on mirip about that Altair. strumpet back in England when you could have anybody you wanted here and now. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. Fine purchase today. What's the crew's mood? All smiles and no teeth. And there's a few talking about meeting with Master Kid to steal from a nearby plantation. Plantation? It's ambitious. Profitable too, if we can manage it. Aye. It's a good idea. Ah, satu yang nggak tercapai. Jam berapa ini? Sebentar lagi aja ya. Kemana sekarang? Jauh juga ke situ. Nggak bisa langsung karena belum sinkron. I would say the danger has passed. Nah, karakter Edward ini jadi gini ya pakaiannya. Masuk ke zona merah ini. Oke, selamat ya krunya. Bentar, di mana berlabuhnya? Kok jauh? Jangan ke situ lah. Itu terlalu jauh. Douse the royals, toss! Trim off the wind, my boys! Ease her! Every last scrap of duck on the wind. Kesini ya? Iya. Nanti terlalu jauh kalau ke situ. Jadi muter kalau ke situ. Ke sini juga mutar, cuma nggak terlalu jauh. Oh, tanda itu tanda ada yang perlu diselamatin nih.
Ease off the wind! Bring it all, Sil! Come and tight! Sebelum ke tujuan, sinkronisasi dulu ke atas itu. Bisa ya lewat sini, saya kira nggak bisa. Oke. Oke, karena di sini banyak yang bisa diambil, jadi saya akan ambil dulu sebelum misi utama. Untuk videonya seperti biasa saya skip saja untuk proses ambil yang ada di map ini ya. Oke, di sini udah selesai ya, kecuali ini untuk misi yang ini ya, karena jauh yang harus di targetnya itu di sini targetnya itu, jadi nggak akan saya lakukan aja ya. Untuk yang lainnya itu sudah saya bersihkan ya. Oke, sekarang ke misi utama saja. Why, look! It's the bastard son of the late William Kidd. Still a mere boy, and yet 10 times the demon his father was. Fancy seeing you here, Kenway. Still looking sleek and mean. Did you steal that costume from a dandy in Havana? No, sir. I found this on a corpse. One that was walking about and talking shite to my face only moments before. Huh. So, what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, are you? Not very well. Dia perempuan ya, dari Every suaranya day schooners perempuan. packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. Most times they stop here, sell off a few crates. There's one man visiting today that'd earn you a fine Aduh, profit. ini saya udah ngantuk nih. Jadi So if you'd like to rob his plantation, setelah selesai misi ini saya akan akhiri untuk gameplay gameplay kali ini ya. Is it a Mr. Beckford that owns this plantation? that's the man. He owns dozens round these islands, and he's bloody rich. Just the sort I like to see robbed. His agent is around here somewhere. Find and follow him, and he'll lead you straight to your prize. Di sini harus menemukan target ya. Oke, itu ya targetnya. Bisa kalau pakai ini. Oke, dapat targetnya. Hah? Oh, ini apa ya misinya? Oh, harus ngikutin kayaknya. Untuk kegiatan sampingan itu yang bawah. Jadi saya kurang fokus itu. Saya lewat yang itu ya, enggak saya
Ini nggak saya playkan karena jauh. Apa saja ini misinya? Ya ikuti ekor itu, ikuti kayaknya buntuti. Iya ekor buntuti. Hampir ketahuan. Burford, Manning, to me, we've done with this place. Aye, sir. What's our course? We'll return to the plantation and there take stock of our inventory. It's a good harvest this year. You may not talk so loud, sir. This isn't anything like a friendly report, yeah. Nonsense, man. I had a delightful conversation with a chap just now. We came to quite an understanding. As you say, sir. Gimana buntutinya sekarang? All up and unquell, boys. We're going home. Hold you. Waduh. Cepatlah. Misinya masih ini ya, masih seputar kapal. I've just overheard one of the Bagford's men talking grandly about his plantation and all the cargo he's keeping there, and it gave me the idea that I might take these goods off him and sell them off for a better price than he'd ever ask. A man of vision. I like this idea. Oke, dapat kain. Tadi gak di looting, benar banyak banget. Area terlalang. Berarti harus hati-hati ya. Careful, Captain. These waters are closely watched by our enemies. Hold on. It's trouble afoot. I see them. Wah, di sini nih yang harus hati-hati. Waduh. Banyak banget. I think we're clear, sir. Asli ini banyak banget ini. Sambil ngeloot ya. Di sini nih ada yang bisa di-loot. Ah. Enggak, ini dekat pantai. Dekat pantai. Gak bisa terlalu dekat itu. Shorten sail! Get off the squall! Ayo fokus. Titik fokus saya kebagi dua, ini jadi agak sulit nih. This man's working for Peter Bagford's people. Do you know them? The Bagfords and the Sugar Act. Aye. Bagfords and the Draxes. I never worked their plantation, but I knew their names from when other men cruised them. But you worked the plantation, no? A modest one, aye. As a striker in the boiling house. Boiling house? Yo, terus. Was it water they boiled? Or something else? Cane juices. Kemana dia? Wow, jauh. Process making sugar. Dangerous. Must be why it fetches such a dear price. What's it like? Toiling on a plantation day and night. Gelap ya. The cane sugar cut Berkabut ini. It's run between two metal rollers. Nah, itu ada yang bisa di-looting tuh di depan. After collecting the juice, it was time to boil away the waters from the sugar. This we did in thatch is made of copper. But let me tell you, brother, boiling sugar is near the hottest thing on earth. Just a touch on the skin, stick like woodline, growing on. Waduh. Jesus. Ada angin.
target hilang terlalu jauh rupanya. Jadi jangan terlalu jauh juga ternyata. Jangan terlalu jauh. Ngikutin tapi jangan terlalu jauh. This man's working for Peter Bagford's people. Untungnya kembalinya nggak dari awal. Bagford's and their sugar ranch. Malah ini jadi dekat ini. Beckford's and the Draxes. I never worked their plantation. but I knew their Berarti names. kita jangan masuk ke area yang You work the plantation, no? ya saya ini main jangan sampai masuk ke area kuning juga. Boiling house. Was it water they boiled? Something else? Cane juices. Jus tebu. Hard process making sugar. Dangerous. Jaga jarak dari target. Why it fetches such a dear price. What's it like? Jangan sampai kayak tadi lagi. Toiling on a plantation day and night. Well, with the cane sugar cut and harvested, it's run between two metal rollers and crush the juice from the plant. After collecting the juice, it was time to boil away the waters from the sugar. This we did in tatches made of copper. Let me tell you, brother, boiling sugar is near the hottest thing on earth. Just a touch of the skin, a stick like Dapat a kru. burn on, leaving a terrible scar. Jesus. It's a risk to anchor too close. Soldiers roving the plantation would catch us ashore. Up here then and sneak ashore. And look after the jackal. Ini dermaga Jack Down. Nothing's got to see. Bentar, mana ini? Hanya dikasih waktu sekitar 30 detik lagi. What's happened here? Oh, Why such menguping ya. disarray? Bit of a do, sir, that's all. It's Wellington's birthday. And you saw fit to get pickled on duty? No bother, sir. We've everything sorted. We'll soon see, won't we? For you must double the watch this evening. Double, sir? Whatever for? I believe I was followed here, Doctor. My pilots had their eyes on me, though the ship was uncommonly large for such rascals. Certainly wasn't slavers, though, not a ship that size. In any case, double the watch. And keep your damned eyes wide for anything suspicious. You up there! Look alive, man! You've a job to do! Apologies, sir. I'll keep my eyes peeled. For God's sake, what the hell is going on here today? How do you suppose you'll be able to ring that alarm if you're pissed drunk and barely able to stand? Forgive me, sir. I am fit and able. If I see any strangeness about, you'll hear the bell ringing straight away, I promise. I'd like to speak to the man in charge here. I require entrance to the warehouse. Which of you dogs has the key to the warehouse, huh? Fetch me the warehouse key, if you please. The key, goddammit! Someone find me the key! Di mana targetnya? Where did it go? Who cares? Hurrah! Hurrah!
Di mana targetnya ini? Itu di dalam situ. Waduh, nggak bisa. Di dalam situ kayaknya. Stand where you are. Aduh, malah ketahuan. Apa ini pakai tangan kosong? Di mana ini targetnya ini? Itu kunci. Oh, itu di situ tuh. Tuh, itu dia targetnya ada. Waduh. Ada di atas itu. Itu ya targetnya tuh. Cuma itu ada di atas tuh. Awas, menghalangi. Bentar, ini kan ada misi opsional. Lonceng alarm sabotase. Oh, gak apa-apa lah, lewat aja ya. Soalnya targetnya udah ketahuan. Itu dia melihat. Mana tadi? Ayo, cepat. Cepat. Oke, kunci dapat. Terus itu kalau sabotase lonceng itu kan ada di situ. Gimana cara sabotasenya ya? Oh, pakai ini. Buang uang. Enggak bisa. Hampir ketahuan. Gimana ya nyabotase loncengnya?
Itu tuh yang di atas yang berbahaya. Udah dapat ya yang di atas ya. Lonceng bunyi tuh. Satu lonceng malah bunyi. Belum disabotase pun. Sulit nyabotasenya. Dia lagi cari. Saya mau coba ini untuk sabotase lonceng. Tuh, dia lagi cari. Lihat, bolak-balik. Kalau ke sini, oh aman. Bisa sekarang enggak ya? Oke, satu udah. Itu ada di atas, tadi nggak ada. Satu lonceng lagi. Oh, ada orang. Cepat pergi ke situ, cepat. Malah ke sini. Ayolah. Mutar-mutar dulu dia. Ketahuan nggak ya? Sembunyi. Itu ada yang di atas segala. Oke. Wow, banyak juga. Nggak ketahuan ya? Yang lain nggak ketahuan. Ini gimana kok gini? Oh, misi selesai. Oke. Iya, 100%. Klik dulu lanjut. Ini ada tempat ini gak ada ya? Sambil jalan aja, soalnya di sini banyak yang bisa diambil kayaknya. Ada tempat sembunyi. Oke, saya gimana ya? Skip aja. Soalnya kan jauh. Enggak ya, enggak di skip, saya akhiri aja ya. Karena untuk misi-misi seperti itu, untuk yang kecil-kecil ambil harta karun, saya skip saja ya. Oke, jadi untuk gameplay hari ini segitu saja ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton. Dan di sini saya untuk kostumnya saya ganti ya, kostum ini kayak kostum Assassin's Creed 1 Altair ya. Saya ganti untuk kostumnya. Dan kok jatuh. Dan ya mohon maaf apabila dalam gameplaynya ya kalau kurang puas ya saya bermainnya, jadi mohon dimaklumi ya, mohon dimaafkan juga ya. Saya main ini semampunya saya, seperti ini ya sudah, seperti ini saja. Dan bagi teman-teman yang
request games ya, game PC, cek aja komentar di bawah karena ada informasi. Insya Allah itu tetap berjalan juga, karena saya pikir-pikir supaya tetap bisa share. Jadi untuk berbagi games tetap berjalan, cuma ini untuk cara installnya saya tidak bikin nggak bikin langsung sekarang. Jadi saya jadwalkan setelah masa teguran berakhir, yaitu tanggal 15 Agustus. Mudah-mudahan nanti tanggal 15 Agustus tidak ada masalah lagi gitu ya, supaya menghindari, karena kalau gameplay biasanya aman, tidak terlalu bermasalah ya untuk gameplay games itu gitu ya. Mudah-mudahan lancar 3 bulan ke depan gitu. Oke, seperti itu saya untuk gameplay kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, sampai ketemu lagi di next video. Oh iya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah support dan dukung Kakak Channel. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.